employés. Si je veux afficher la liste de tous le nombre de tous les employés, c'est accounts étoile as employé tatni 6. Il y en a le 6, c'est pas toujours le dernier numéro d'employé. Et on peut نمسح l'employé numéro 2 ou 3. Je prends le dernier numéro, mais 6. Ou le nombre 4. Donc, ça a le numéro de l'employé. D'abord, on va essayer le nombre de villes. Je vais le nombre de villes. On a compte distinct villes. On va indice 5. Pourquoi? Parce que j'ai Casa qui est répété 2 fois. Ensuite, nous avons dit, est-ce que je peux afficher une colonne à côté d'une fonction de groupement? Donc, on a fini le cours de Lyon. Alors, si je fais comme ça, virgule ville, c'est pas possible. Je vais exécuter et c'est pas possible. Tani erreur. Le nombre de villes il est 5. Si je demande d'afficher une autre colonne à côté, les villes, je vais ouvrir un fichier Word à côté pour qu'on puisse faire une petite exécution manuelle. C'est toujours intéressant de faire des exécutions manuelles. Alors, on a un nombre de villes. Tu peux m'aider. On a ville. ما كيبانش لينا داكشي الاخر كتبان لينا Ah, d'accord. J'ai pas partagé le bureau. Merci. Voilà. Maintenant, c'est bon. T'as pas qu'à se venir. Non. Ok. Donc, maintenant, le nombre de villes هو 5. درنا distinct ville. صافي بقى معايا. فاش درت فيرغول فيل هنا شنو هي لا فيل اللي غادي نكتب حدا هاد لو نومبر دو فيل 5 هنا erreur. Vous voyez? Oui. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. مدام Oui. واحد السؤال قبل ما تكملي. عندنا في هذيك الكيس عندنا غابة هي علاش oui. Alors attention. حنا فاش كنا درنا الكيس c'était juste un affichage. Attention. Justement, on voulait pas afficher R ou T. وقلنا له في الكيس lorsque tu trouves R tu affiches Rabat. Et lorsque tu trouves T tu affiches Tanger. دابا هو هنا ما كيعرف لا غابة واش حنا وريناه شي غابة ولا طنجي كيعرف هو R و T ويدير غابة. متفقين؟ وي مدام. دونك هو il ne peut pas être en mesure. كازا اللي معاودة. كازا هي اللي معاودة اكزاكتومون. دابا الا بغينا نقادو هاد لا باز دوني حنا كنا هاد لي انسيرسيون درناهم pour expliquer la fonction case si vous vous rappelez. Ok, comme ça il va me remplacer R avec Rabat et T avec Tanger et Casa avec Casablanca. D'abord, on les prend telles quelles. Une ville qui s'appelle R, une ville qui s'appelle T, une autre ville qui s'appelle Rabat. Donc pour lui, R et Rabat, c'est pas la même chose. C'est normal. Donc, on le distingue, 1, 2, 3, 4, 5, c'est déjà qu'il. C'est clair? Oui. Bon, est-ce que je peux faire l'écriture? Est-ce que je peux faire virgule ville? Non, non. Je ne sais pas quoi écrire à côté de la colonne ville. Regardez avec moi ce que je vais faire maintenant. Vous coupez les micros s'il vous plaît. Par contre, regardez maintenant ce que je fais. Je vais faire ville, Yelloula. On va dire non. Nombre de villes. Nombre. J'ai nombre de villes.
نومبر غادي نكتب كازا وندير حداها دو غابا حداها ان وغندير ار وغندير تي غابا مراكش غادو غتجيني ان Regardez, le tableau, est-ce qu'il est logique? Oui. وي شنو الفرق ما بينه وبين هذا الفوقاني؟ الفوقاني كيحسب لي فيل كاملين والتحتاني كيحسب عدد لي فيل اللي كاينين اللي تكرر. كيحسب لي العدد ديال قد الجملتين ديال كل فيل. هنا j'ai donc je vais avoir ici j'ai le nombre de villes comme ça. Voilà. Donc voilà le tableau. وهنا عندي le nombre de chaque ville. هنا اللي جديد هي كلمة chaque ville هي كل مدينة يعطيني العدد. شحال من أمبلوي le nombre. هنا en fait c'est le nombre d'employés de chaque ville. هذا c'est le nombre ولا le nombre d'employés. مابقاش le nombre de villes. ياك كازا عندي 2 employés وفي غابة عندي وحدة وفي هادي عندي وحدة وهادي وحدة وهادي وحدة. متفقين معايا؟ وي هنا عندي le nombre de villes des employés. Alors, فاش كنقول de chaque employé, donc vous êtes d'accord que le nombre غادي يجيبو بلا fonction count. متفقين؟ و ville c'est la colonne ville. دونك هنا شنو كنزيد واحد لا فونكسيون اللي سميتها group by. دونك غنقول ليه select. Qu'est-ce que je suis en train d'afficher? La colonne ville. Virgule. J'affiche quoi encore? Count. Le nombre ديال les employés. Donc غنقول ليه count étoile. ياك from c'est quelle table? Employé. ديك اللي جديد هنا وغادي نزيد group by. شنو معنيتها group by؟ قلنا هاد الكونت il me regroupe un ensemble de lignes. في الأول il me regroupe toutes les lignes de la table. هاد المرة غنقول له tu vas regrouper selon la ville. شنو معنيتها tu vas regrouper selon la ville؟ هو أول حاجة كنبداو pour analyser ce genre de requête كنبدا بهادي. كنقول group by ville. واش كنوض كندير؟ كنشد واحد الطابلو كنكتب هنا ville. Indépendamment de ce que je vais afficher. كنبدا هنا بهادي group by ville. كنوض كنرسم un tableau اللي فيه ville وكنافيشيهم d'une façon distincte. علاش درت لكم بها distinct c'est-à-dire la ville ما نعاودهاش 3 مرات. وغنمشي نرجع لمون طابلو ونشوف شحال من فيل عندي غابة مراكش كازا ارتي. كازا ما غنعاودهاش. متفقين؟ Vous avez compris? Très bien. Donc غادي ندير كازا غابة مراكش ار تي. هذه هي بدينا دابا بجروب باي. هذه هي هادي هو اللي حطينا ومن بعد كنشوف شنو هي لا فونكسيون دو غروبمون اللي بغاو. بيان سور فيل فروم امبلويي سي سور. من بعد عندي لا فونكسيون دو غروبمون شنو هي؟ كونت étoile. Donc je vais exécuter le compte étoile pour chaque ligne. بحال هنا كنقول ليه بحال هنا. alors ici je vais ajouter une nouvelle colonne.
fractionner. Comment ajouter une colonne? Insérer colonne. Alors non, c'est comme si je fais select count from employé ville égale à case. C'est comme si on fait un peu ça. C'est le résultat اللي غنحط هنا. D'accord? فهمتوا؟ Donc إلا درت where ville égale à كازا شنو غتعطيني كوم ريزولتا؟ شحال من واحد عنده كازا؟ جوج. هي اللي غادي تكتب هنايا. وهنا عاوتاني شنو هي بحال سيليكت كاونت ايطوال فروم امبلوي وير في ليغال غابه. شحال عندي في غابه؟ عندي واحد، عندي واحد، هنا واحد، هنا واحد. اسكو سي كلير؟ ولكن مادام عندنا ديك ديستان. انا هاد ديستانكت علاش كتبتها لكم؟ انا غير شرحت لكم كومون سيت روكيت الي اكزيكوتي. فهموا شنو كنكتب؟ ردوا معايا البال. دابا قلت لكم si je veux afficher le nombre d'employés de chaque ville, chaque ville elle est traduite en SQL avec group by ville. ياك la requête هي هذه select ville virgule count étoile هي خصني نسميها as nombre employé parce que c'est une nouvelle colonne. From c'est quelle table? Employé. وهنا شنو إلا زولنا group by ville فاش كنطيحو؟ كنطيحو في الكونت ايطوال مع فيل. كنطيحو في هاد لا سيتوياسيون اللي الفوق اللي فيها ايغور. وي نو؟ وي فاش كتزيد ليه جروب باي فيل هادي مزيان نكتب وحدها باش تبان. هادي راه هي لا روكيت. هادي راه هي لا روكيت ايروني. هي هادي سي اون روكيت erronée. Pourquoi? Parce que je ne sais pas qu'est-ce que je vais écrire à côté de ville. شافقين. ندير entre parenthèses هنايا. هنا قلنا شفنا une autre façon de représenter les informations. قلنا les villes غادي نافيشيهم هما الأولين و chaque ville هي chaque ville غنافيشي حداها le nombre d'employés. اللي تزاد في la requête c'est que je veux afficher le nombre d'employés de chaque ville. Et comme je dis la réponse c'est select ville virgule هذه هي count étoile from c'est la table employé وزدنا group by ville. c'est-à-dire هاد le count ما غنديرش ديال لا طابل كلها، غادي ندير لو كاونت pour chaque ville. يعني اول حاجه بعدا خصني ندير غنرسم من طابلو وغادي نحط لي فيل اللي عندي دون فاسون ديستانكت. هادي انا كتبتها لكم باش ما نكتبش، حيت الا كتبت لي فيل كلهم اللي عندي ها هما لي فيل كلهم اللي عندي كازا كازا، بحال غنجي نجي سطر اخر وندير هنا كازا. متفقين؟ انا قلت لكم دون فاسون ديستانكت، يعني كازا ما خصنيش نعاودو جوج المرات. هو كيمشي كيشد لي فيل وكيحطهم دون فاسون ديستانكت وعاد ابخي واخا يكون عندنا حتى 100 سطر غادي يشوف شحال من فيل عندي دون فاسون ديستانكت. فهمتوها؟ وعاد بوغ شاك فيل هادي بوغ شاك فيل غيمشي يحسب الكاونت ايطوال ديالها. هاد الكاونت ايطوال ديال من ديال كازا وهادي ديال من ديال غابة وهادي ديال مراكش وهادي ديال اير وهادي ديال كي. C'est l'équivalent de faire select count étoile from employee where ville égale à casa pour cette ligne. وعاوتاني كيجي كيدير select count étoile pour ville égale à غابة. C'est comme ça que ça marche. هادي انا عطيتها لكم غير pour comprendre un peu comment il calcule le 1. عطيتكم comment la requête se présente. Après, donc regardez, je vais exécuter la requête. Attendez. Le nom d'objet non valide. Employé sans accent.
Vous voyez? Ah ouais, t'as dit 2, 1, 1, 1, 1. تبي لي زولت فيل شنو غيطرى؟ زولت فيل منين؟ زولتو غير من لافيشاج. وي Donc شنو غيطرى؟ Tout simplement, c'est la projection. Après la projection, c'est la dernière opération qui exécute. واش كان افيشي ولا ما كان افيشيهاش. يعني ما غنشوفش كذا غتبان لي غير 2 1 1 1. voyez وي ولكن كيفاش غادي تحصلنا على 2 1 1 1 1 راه بدينا انا وريتكم لا لوجيك دو كونستركسيون دو تابلو. دونك هنا عندي لو جروب باي فيل وعاد ابخي كنشوف لا بروجيكسيون شنو بغيتي نافيشيو فيلو كونت ايطوال. ها هي فيلو كونت ايطوال صافي خليهم بجوج. زولت فيل حمل البروجيكسيون غنزول هاد لا كولون ما غنافيشيهاش نافيشي لك غير هادي. سي كلير يبان. وي سي بون فوالا. دونك إلا فهمنا comment il marche le groupage, c'est excellent. Alors, je vais vous donner maintenant une autre requête. Alors, on est affiché au select étoile from employé. On va afficher la table employé maintenant. On va dire select compte étoile from employé group by non. يلا جاوبوني على هادي. espace. حنا عندي select count étoile from employé group by no. alors نحط هادي نو قلنا باش كنبدا كنشد واحد لو طابلو كنبدا بجروب باي نو. دونك ندير لو نو هو الاول كنجي كنحطو هنا. قلنا كيفاش كنحط لو نو كنحطو دون فاسون ديستانكت. بيان شنو هي ديستانكت؟ نرجع على طابل امبلويي عندي لو بروميير نو سميتو احمد. دونك كنكتب هنا احمد. غنشد لو دوزيام نو سميتو شكيب. غنشد دوزيام نو سميتو كرامي. اوكي احمد je l'ai déjà donc je vais pas le réécrire حيت قلنا d'une façon distincte. شاكيب عاود ديجا عندي كرامي عاود ديجا عندي. دونك فوالا جو في me retrouver avec 3 lignes. كلكم لقيتو 3 lignes سي اكسيلون. دونك هذا لو جروب باي. من بعد كنطلع كنشوف سي لا طابل امبلويي من خدمنا. من بعد عندي لو كونت étoile. دونك عندي une fonction je dois appliquer la fonction count étoile pour chaque ligne. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme si je vais faire count étoile pour employé where هاد المره ماشي فيل where non égale أحمد. alors هادي شحال تعطيني si j'exécute هاد لا لين شنو غادي تعطيني؟ ثاني جوج. فوالا غادي تعطيني جوج. أحمد خصني نوقف يدي غتعطيني دو. voyez c'est-à-dire شحال من واحد عندي سميتو احمد في هذيك لا طابل امبلويي. يا واحد يا جوج. دونك هاد الكونت ايطوال هو جوج. شحال من واحد عندي سميتو شكيب جوج. شحال من واحد عندي سميتو كرامي جوج. وحنا كنا قلنا كونت ايطوال سي با ان نون دو كولون. دونك نورمالمون خصو يبقى عندي هنا اوكان نون دو كولون. وهادي غير ا تيتر انديكاتيف كنحطها لكم جوست بور اكسبليكي. اي فينالمون donc هنا je suis en train بحال دابا هنا نديرو نخليو هادي كونت ايطوال et le résultat final qui va s'afficher شنو هو؟ غادي نمشي نشوف حدا لو سيليكت كيسكو pas de nom donc غادي نسميها هنا aucun nom de colonne. voilà donc هذا هو le donc هذا هو la réponse finale. Est-ce que maintenant vous avez mieux compris? Allô? Oui, madame. Bien, vous suivez. Donc, قبيلة مريم جات هنا ودارت as هذا شنو هو كونت ايطوال؟ سي لو نومبر دو كوا؟ سي لو نومبر
as nombre employé. Donc il est درت هنا as nombre employé غنقبض هاد السمية هادي وغنحطها في le nom de ma colonne. OK. Il est درت هنا non virgule. Et là je vais me retrouver avec ces deux colonnes là. L'affichage final. D'accord? Bon. Oui. هادي هي non كيبقى غير l'affichage final ولكن ضروري حيت من عندي جروب باي نو خصني ضروري نحط هذا هادي سي l'analyse. هادي سي l'analyse. هادي سي notre petite analyse. On peut le faire comme ça. where no égale chèque كيمشي هو كيشد هادي كيديرها في كل سطر pour trouver le résultat. where no égale et زعما sans exécuter la requête on peut trouver le résultat là باين حيت الطابل صغير. Et finalement le résultat final كنرجع عاوتاني نكمل l'analyse ديالي كنشوف هنا لو سيليكت شنو كاين غير كاونت étoile donc voilà ce qu'ils veulent voir. Il laisse le nom, ça veut dire je veux afficher les deux informations. Maintenant, on va dire nombre. Je vois est-ce que c'est correct. On exécute. Non. Ah ouais, t'as aucun nom de colonne, vous voyez 2, 2, 2. Donc il est dit as nombre employé. Voilà, il vous laisse un nom employé. Il laisse non, virgule. Voilà. D'abord, je vais vous demander de m'afficher ce résultat-là. Alors, j'affiche num E. Je veux num E, virgule. Non. Virgule, compte étoile. Si je demande si d'abord maintenant, je vais faire non compte étoile groupe by. شنو كنا نديرو؟ الحقيقة أنا اللي كلفتكم. درت لكم بحال هكا ياك. Ce qu'on a fait idée. نيم اه نوم او voilà. Donc درنا نوم او وما كتبناهاش هنا. Ok. Alors, si on analyse bien, ça va me donner quoi? Insertion, tableau. Alors. Donc, غادي نبدا بنون. كندير distinct non. ياك نحطو non. Ensuite, غادي نلقى compte étoile. Donc, vous avez tout à fait raison de faire 2, 2, 2. وفي l'affichage شنو كنلقى خصني نافيشي نيميرو او. فاش كنجي كندير نيميرو او كتقول احمد شحال من نيميرو عنده؟ واحد عنده دو عنده جوج لا واحد Donc je ne sais pas. Donc effectivement comme vous avez fait erreur. Vous avez raison. Puis on coule. Je ne peux pas savoir quel numéro je vais afficher. حيت عندي deux numéros ديال أحمد. Alors techniquement إلا جينا درنا هادي هنايا si on exécute la colonne n'est pas valide dans la liste sélection parce qu'elle n'est pas contenue dans la fonction d'agrégation group by. هنا كيشرحها لنا d'une façon technique كيقول لك إلا بغيتي هاد لا روكيت تكون صحيحة هاد لا كولون اللي حطيتي هنا خصها تكون ديال جروب باي حيت هنايا بلاتي نرجعو لهاد الفيشي هذا فوقاش لقينا ليغور سي اون في اون بتيت اناليز درت فيل فيرغول كونت ايطوال قال لي ايرور حيت عندي اون كولون افيك لا فونكسيون دو غروبمون ايرور باش رجعناها صحيحه زدنا الجروب باي اوكي درنا فين هي فين
count étoile from employé group by ville count étoile from employé group by non donc هنا غندير select ville virgule donc فاش كتكون عندي une colonne avec la fonction de groupement خصني ضروري ندير le group by هذيك la colonne. Alors هنا درنا le nom هنا on a affiché le nom دابا هنا شنو درنا زدنا le numéro هنا وما كاينش هنا donc عطاني erreur علاش donc effectivement erreur. Pourquoi? Parce que je ne sais pas qu'est-ce que je vais afficher à côté du num E. Donc شنو هو الحل؟ الحل التكنيم هو خصني نزيد نيميرو او نزيدها حدا الجروب باي توت لي كولون اللي خصهم يكونوا حدا لا فونكسيون دو جروبمون خصهم يكونوا عندي في لو جروب باي. الوغ هاد المره اللي درنا بحال هكا كي غادي يولي لو طابلو ديالي غادي يولي عندي فيه لو نيميرو لو نون و الكونت دونك غتولي عندي هنا نوم او اي لو نون num E et le nom. عاد ندير le count étoile. C'est bien? Oui. Alors, قلنا num E et le nom sont يكونوا d'une façon distincte. هاد المرة شنو هو اللي distinct؟ بحال كنهضروا على la clé primaire إلا عقلتو. دابا اللي خصو يكون distinct c'est num E plus le nom. Alors que la table employée d'hier, finis la table employée d'hier. شنو هما اللي distinct؟ نيم او مع لو نو واش عندي شي واحد معاود؟ هذا عنده 1 4 وهذا شنو عنده؟ 1 أحمد هذا 4 أحمد. Oui. Donc les deux lignes sont différentes par rapport à ces deux colonnes. Ok? Moi, je suis obligée de faire 1, 2, 4, 5 et 6. Et refaire les noms. Et donc, donc je vais les... بجوجهم خصهم يكونوا distinct. جوج بغيت نقول لكم. فوقاش ما كنتش غادي نعاود إيماجيني كون كانت هذه حتى هي 2. شي كون كانت عندي هنا دو شاكيب كنا نديرها غير وحده هنا غادي نمسح ونخلي غير وحده اسكو فوزافي كومبري وي عاوتاني كانت عندي هنا دو معاوده ولو نون ماشي هو هذاك هذا غير سي واش سي ان دوبل لو نيميرو Non. et le nom. Non. C'est distinct. C'est distinct. Je vais fusionner numéro et nom. Joueurs sont distincts. C'est le couple qui est distinct. Est-ce que c'est clair? C'est important. قاعد داكشي اللي كنكتب هنا بجوج اللي خصو يكون distinct. Donc, on a indiqué le numéro 5, on a indiqué chèque. Donc, aucune ligne ne se répète. Et finalement, quelle est la requête que je vais exécuter? Et là, c'est count. Et là, le count bain. C'est le même que tout à l'heure. Et là, le count dit le résultat, c'est select count where nom égale and num E égale à 1. Ok? Et عندي deux informations. شنو غيخرج لي هنا في الكونت؟ واحد. واحد. Vous avez compris? وي. وي مادام واخا تعاودي عندي كونيكسيون ثقيله ما سمعت والو. فرحت. نكتب هادو كاملين باش تعقلوا لي. Alors, كرامي 3. Alors قلنا فاش كيكون عندي une colonne à afficher à côté d'une fonction de groupement وما كايناش حدا الجروب باي تعطيني ايرور علاش حيت لوrsqu'on a analysé cette requête شنو لقينا بدينا بجروب باي نو
Donc je vais agrandir un peu باش تبان لكم. بدينا بجروب باي نون، هي هذه حطينا لو نون دون فاسون ديستانكت ياك. عطاتنا احمد شاكيب كرامي. موراها شفت لا فونكسيون دو غروبمون هي كونت ايطوال. هذه شنو هي؟ جوج جوج جوج. حيت كومون تروفي هاد لو ريزولتا جو في سيليكت كونت ايطوال فروم امبلويي وير نون ايكال احمد. عطاتني جوج. فين جيت لافيشاج شنو لقيت في لافيشاج؟ لقيت جو دوا افيشي لو نون. ها هو لو نون مانيش مشكل. دونك جو في افيشي لو نون جو في افيشي لو كونت وقالوا لي افيشي حتى لو نيميرو. دونك زدت لا كولون نيميرو. فاش زدت لا كولون نيميرو خصني نكتب اون انفورماسيون مابقاش نخليها خاوي. دونك شكون هو لو نيميرو اللي عنده لو نون احمد و لو نومبر 2؟ je me retrouve avec deux numéros. شكون اللي عنده احمد؟ سي لو نيميرو 1 et le numéro 4. ما يمكنش انا في لا كولون نكتب دوز انفورماسيون، خصني نكتب اون سول information, une seule donnée. Donc, je ne sais pas, erreur. صافي ملي كيوليو عندي plusieurs informations, erreur. Donc, هاد la requête erronée. مفهوم؟ وي كلشي فاهم هاد القضية. اللي خلق وي لنا مدام، وي. مشكل هي هاد نيم او، هاد نيم او هي اللي خلقات لي مشكل. إلا زودت الجروب باي بجوج هم خالقين لي مشكل. حيت غادي نبدا بالكونت ايطوال اللي غادي يعطيني لو نومبر دي زومبلويي كلهم. من غادي نجي نافيشي حداه لو نون ولا لو نيميرو ما غنعرفش شنو نكتب. دابا حنا درنا جروب باي نون، نون هي ولات بحال on a regroupé le compte par rapport au nom ولكن lorsqu'on a affiché le num e هو عطاني مشكل. دونك لا ريغل شنو كتقول لي؟ كتقول لي توت لي كولون اللي كيكونوا حدا لا فونكسيون دو غروبمون خصهم يكونوا حدا لو جروب باي. الا بغيت لا روكيت تكون صحيحه ما وقعلياش هاد جو سي با. هادشي اللي درنا هنا. دونك شديت هاد هاد المره وحطيتها حدا جروب باي، ولكن الا حطيتها حدا جروب باي ما نقولش ولا عندي داكشي صحيح. خصني نشوف دابا لا روكيت ولات صحيحه، ولكن خصني نشوف لو ريزولتا كيفاش غادي يكون. فهمتوا واش بغيت نقول لكم؟ وي حيت ça ne suffit pas de dire toutes les colonnes qui sont écrites à côté de la fonction de groupement doivent être écrites à côté du groupe by. Oui, c'est technique. Le SGBD يقول لك لا روكيت صحيحه، ولكن خصني نعرف انا واش لا روكيت اللي كندير شنو هو لو ريزولتا ديالها باش انا نعرف نكتب اون بون ريبونس. فهمتوا؟ وي. Alors, دابا حنا dans un premier temps on va analyser هاد لا روكيت هادي. قالوا لك هبط هذه هنا، احنا هبطناها. Donc cette fois-ci le groupe by je me retrouve avec deux colonnes numéro E et nom. أنا بالعاني j'ai fusionné pour vous dire que je dois faire un distinct par rapport à numéro E et nom. C'est-à-dire غادي نمشي لما table employé وغنشوف فين كيتعاود ليا لو كوبل numéro E مع nom. هو اللي غادي نزول. هنا عندي 1 أحمد، هنا عندي 4 أحمد. Est-ce que c'est la même chose? Non. Non. Voyez? Donc, je me retrouve à garder toutes les lignes. فهمتوا؟ وي. ما نغيزونيش بلو نون بوحدو، نقول غادي ندير ديستانكت ديال نون ونمسح هاد 3. لا، حيت في الجروب عندي فيهم بجوج. ولا عاوتاني تكون عندي هادي حتى هي كما قلت لكم قبيله، حتى هادي تكون كتساوي 1 ونقول ديستانكت نيميرو ونقول غنخلي غير نيميرو 1. لا، هادي 1 أحمد وهادي 1 كرامي. دونك جو دوا غاردي توت لي لين. متفقين؟ وي. وماشي غير حيت لي نيميرو بوحدهم اللي ما معاودينش، يقدروا حتى الا تعاودوا لي لي نيميرو ولكن لو نون سي با لا ميم شوز، جو في غاردي لي دو لين. دابا حنا بويسكو لي نيميرو ديجا ما كاين حتى شي نيميرو معاود، جو سوي اوبليجي دو غاردي توت لي لين. متفقين؟ هادشي جبنا غير من هنا. يلا كنبدينا، يلا درت جروب باي نيميرو او فيرغول نو. دونك عرفت بلي لا طابل ريزولطونط لا طابل دو سورتي غادي يكونوا فيها شحال من لين؟ 6. Très bien. دابا غنطلع نشوف الكاونت ايطوال. دابا الكاونت ايطوال شنو غنكتب كوم ريزولتا هنا؟ شنو غنكتب كوم ريزولتا؟ هي هاد لا روكيت هادي سيليكت كاونت ايطوال فروم امبلويي وير نو ايكال احمد
et numéro E égale à 1. Et non, شنو كنا درنا؟ إذا عندي غير une seule colonne درنا where non égale à أحمد عطاني جوج. دابا في الجروب باي une autre colonne. متفقين؟ في le groupe باي j'ai ajouté le numéro E. Donc lorsque j'ai ajouté le numéro E, donc je dois le mettre aussi dans ma condition. Et je me retrouve avec le count égal à 1. Et هنا شحال يعطيني في الكونت؟ 1. Je vais continuer pareil فيهم كاملين. هنا 3 4 5 6 وهذا أحمد. هاد لا روكيت اللي كنعطيكم هادي غير اناليز غير باش تفهموا لو سيستيم اس جي بي دي شنو كيدير. خصني نكتب شاكيب هنا كرامي هنا احمد هنا عاود شاكيب. Très bien. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ça va me donner 1, 1, 1, 1. Vous voyez? Oui. Ouais, d'après, qu'est-ce que je veux afficher à la fin? Qu'est-ce qu'on me demande d'afficher? Numéro E, le nom et le count. Donc, le résultat final va dire qu'on ouais. Le résultat final. Je dois ajouter normalement, insérer une ligne au-dessus pour avoir num E, le nom des colonnes. Et j'ai rien changé fait de la colonne. C'est toujours la colonne nom. Ou as nombre employé. L'information dit combien d'employés qui s'appelle Ahmed qui a le numéro 1. Combien d'employés s'appelle Shakib et il a le numéro 2. C'est clair? Oui, madame. Voilà, donc on va exécuter, voir est-ce que notre analyse est correcte. Et voilà, c'est ce qu'elle nous a donné. هادشي انا علاش كندير لكم الطريقه ما خصناش نحفظوا بيتمون اون كولون كتبتها هنا راه زدتها هنا راه ملي كتزيد اون كولون لو ريزولتا كله كيتبدل فهمتوا ماشي نبقى غير نقول نحفظوها تكنيكمون حيت جينيرالمون في لي زوفراج شنو كتلقاو toute colonne qui est écrite à côté de la fonction de groupement elle doit être écrite à côté du groupe by c'est vrai باش تكون لا روكيت صحيحه ولكن واش داكشي انا اللي باغي نافيشي دابا واش شفنا داركم هاد لافيشاج عندهم هنا ça n'a pas de sens le groupe by avec une clé primaire est-ce que ça a un sens faire un groupe by avec une clé primaire le résultat c'est toujours 1 1 1 1 1 ok حيت لا كلي بريمير ما عمرها ما كتعاود ليا وي فهمتوا يعني الا مشيتو تلقيتو راسكم كديروا لو نيميرو او في لو جروب باي ولا لا كلي بريمير نيمبورط كتاب في لو جروب باي تعرفوا كيفاش غادي تديروا vous allez pouvoir savoir quel est le résultat final de votre requête. Oui. La requête syntaxiquement elle est correcte ولكن logiquement واش داكشي اللي بغينا ما نعرفش c'est clair? Oui. Donc voilà, donc le groupe by. Le groupe by, il me permet de regrouper le résultat d'une fonction de groupement selon certaines colonnes. Alors, نديرو هاد القضية عاوتاني هادي. درت هكا وزولت هاد المرة le nom. Qu'est-ce que ça va me donner? أنا كنلعب بالافيشاج comme je veux. راه ماشي ضروري لا كولون اللي عندي هنا هي اللي هنا دابا هادي واش صحيحه جو regroupe لا avec خصها تحيد من اه جروب باي لا خصها تحيد من جروب باي علاش حنا كنا بدينا بالجروب باي في الاناليز هي كتبدي l'analyse fait un numéro et non درت الكونت ومن بعد qu'est-ce que tu veux afficher le numéro E
et le compte يعني هذا ما بغاوش يافيشيوه في الاخر بغاو يافيشيو غير واحد واحد جوج واحد ثلاثة واحد ربعة واحد خمسة واحد ستة واحد لوجيك صحيحة فهمت واش بغيت نقول لكم نقدر نعاوتاني نقول لك افيشي لو نون فيرغول كونت ايطوال حتى هي صحيحة صح. اللي صعيبة هي هادي واش هادي صحيحة هادي واش صحيحة علاش داكشي اللي كيكون الفوق هو اللي خصو يكون لتحت ماشي العكس فهمتوا داكشي اللي كيكون في لافيشاج هو اللي خصو يكون في الجروب باي اي نون با لانفيرس داكشي اللي الفوق هو اللي خصو يكون لتحت ستادير الا كان الفوق صغير كيهمنيش هانتوما دابا لتحت عندي لي اوكي ما عنديش الفوق هادي سي كوريكت غادي ندير هاد المره نوم او بوحدها ما غنديرش لو نون فوايي هادي صحيحه غادي نزول بجوج صحيحه ولكن الا قلت لك هنا لو نون ونزولو من هنا هادي لا داكشي اللي الفوق خصو يكون لتحت داكور متفقين وي كاين الا درت هنا نون حتى هي صحيحه داكشي اللي الفوق كاين لتحت لا علاش هاي صحيح c'est clair vous avez compris ok donc numéro 2 virgule non وهنا درنا numéro 1 virgule alors on va essayer de je vais vous donner des petits exercices à faire alors غادي نشوفوا نجي نشوفوا سيدي alors voilà vous répondez à ces petites questions et responsable ça fait vous répondez à ces questions ces petites questions ok
ننسبكم هذا الفيشي. هذا هو le cours. راكم قبل ما قلت لكمش كتبوا le cours parce qu'il y avait beaucoup d'exemples et c'était pas très bien organisé. Alors j'ai essayé d'organiser un peu des idées. باش ما نتراجعوا تفكروا tout ce qu'on a dit. Alors je vais le revoir rapidement avec vous. Alors خدينا la table employée قديتها je page ديك RT. Donc on a commencé par une fonction de groupement simple pour faire le lien. Et c'est les fonctions de groupement ensuite. Donc بدينا بداكشي اللي شفنا la séance dernière. Donc nombre des employés, après le distinct ville. Après on a essayé d'afficher une colonne et on a trouvé que c'était pas possible. Ensuite nous avons dit comment est-ce qu'on peut ajouter une colonne à côté d'une fonction de groupement. On a l'exemple du nombre d'employés de chaque ville. Donc à chaque fois qu'on trouve le mot chaque, une requête qu'on a appelée le by. Voilà, je vous ai donc le résultat, la requête plutôt de ce résultat est dit select ville virgule count étoile from employé group by ville. Peut-être comme je nomme les étapes. Alors un groupe by comment ça marche, c'est en 3 temps. Je commence par spécifier les groupes de valeurs. Ce sont les colonnes écrites à côté du groupe by. Ensuite, j'exécute la fonction count étoile sur chaque groupe. La fonction de groupement, généralement, mais c'est toujours count étoile, donc il y a la fonction de groupement. Notre exemple, ça va être le groupe by. Et à la fin, je regarde les colonnes à afficher, la projection. Ce sont les colonnes qui sont écrites à côté du select. Alors, l'exemple dit select toujours la ville. Alors, on a le tableau d'analyse. Une fois qu'on a le tableau d'analyse, le groupe by ville, ensuite, je vais la fonction de groupement. Je l'exécute pour chaque groupe. Je vais le résultat après le résultat final, la projection, comme je fais select, qu'est-ce que je vais afficher? Ville, virgule, count étoile, donc je vais afficher cette colonne-là et celle-là. Pareil avec le deuxième exemple. Donc, le groupement, j'ai le nom. Ensuite, je vais exécuter la fonction. La fonction, on a comme étalée parce que c'est une analyse. Ou le résultat. Le résultat final, à obtenir un chauffe dans le sélection indirect count étoile. Donc, je vais afficher que la dernière colonne. Exemple 3. Donc, le groupement avec le nom seulement. La fonction dit, donc je vais l'exécuter par rapport au groupe. Là où est le résultat de la fonction. Et enfin, on va afficher le numéro E et le nom. Je range l'affichage, le numéro E, je ne sais pas qu'est-ce que je vais écrire, est-ce que c'est 1 ou 4. En plus, le numéro McKinsey, donc ma requête fait une erreur. L'exemple 4, on a corrigé l'erreur. On a un groupement avec 2 colonnes. Je vais les distinguer par rapport les 2 colonnes. Où la condition, la fonction est exécutée par rapport aux 2 colonnes E et non. Et on a obtenu le résultat. Et pour voir qu'est-ce qu'on va afficher à la fin, num E, non et count. Num E, non et count. Ça donne ce résultat. Et le dernier exemple, je vais le groupe by le numéro où j'ai demandé d'afficher le nom. C'est la question, c'est une erreur. Le nom, c'est pas que je sais pas qu'est-ce que je vais écrire. Je vais faire tout à l'heure. Et là, quand on dit le choix entre 1 ou 4. Et là, le nom bain. Le nom. On a bain le numéro 1. Donc, un seul nom. ولكن علاش غادي يعطيني erreur حيت ما كاينش il ne figure pas dans la requête d'analyse. Le nom n'existe pas dans la requête d'analyse, tout simplement. Donc, comme règle générale, donc qu'est-ce qu'il faut garder en tête? Les colonnes qui doivent être à côté du select doivent obligatoirement apparaître à côté du group by. Donc, si dans la requête de sélection, j'affiche des colonnes en plus d'une fonction de groupement, ces colonnes doivent obligatoirement apparaître dans plus de groupes. Alors, pour faire simple, les colonnes
du select doivent être dans la clause group by. L'inverse n'est pas vrai. Les colonnes, donc, je prends une phrase. L'inverse n'est pas vrai, c'est-à-dire les colonnes du groupe I dans le, je voulais cumuler la phrase, vous me suivez? Très bien, dans le select. Excellent. Voilà, donc d'abord le fichier let, je crois qu'il est plus concis avec des exemples et tout. D'abord, on s'agit là-dessus. Alors, j'enregistre. On chauffe comme l'exercice. Alors, on chauffe vos réponses. Alors, c'était Houda qui a envoyé en premier. Voilà. Alors, c'était quoi la question? C'était, on voulait afficher le nombre total de projets. Select count NumPy as notre projet from projet. Alors, est-ce que vous avez une remarque à faire à Houda? نقدر نديرو اكونت هذيك المجموعة لكن هي صحيح انت اللي كتبتي صحيح انا كنهضر على حتى شي كولون هنايا افيش النومبر توتال دو بروجي سي كو لا تابل بروجي نهني راسي وندير ايطوال نومبي حتى هي صحيح يا با د ريسك حيت نومبي سي لا كلي بريمير و توجور رونسيني وي Oui, madame. اوكي مدام وي الثانية واش اوبليغاتوارمون نديرو ديك جروب باي داس ديبي حنا باقي ما وصلناش الثانية انا في الاول دابا الاولى نكملو مع الاولى ياك متفقين كنا نديرو étoile. Oui. Alors, on chauffe les autres. مالو مبغاش يمشي la clause A select count étoile, très bien. Select count étoile. Select count étoile, très bien. Bien. Donc, première question, c'est OK. Deuxième, donc, je vois les je prends maintenant. Donc, on a la meilleure réponse, c'est select count étoile. Je ne sais pas si projet. as nombre de projets. Voilà, il a renommé très bien as nombre projet. Excellent. Alors, question 2, afficher le nombre de projets de l'année en cours. Alors, je nous aide. Le nombre de projets, c'est la fonction count. L'année en cours, c'est une restriction. C'est la clause where. Voilà. Alors, c'est l'instance étoile from projet. Where date début égale year get date. Group by date début. Allez, je group by. Oui, je fais pour chaque. Alors, on va dire une de la remarque. On va dire les remarques. Requête. Mot-clé. Chaque. Là, c'est un mot-clé. Dans la requête, pensez au groupe by. Que j'ai fait mettre la remarque les autres. Oui, madame. Oui. يعني فاش نلقى في لا requête ديالي pour chaque ولا de chaque pour chacun il fait penser au groupe by. بحال هذيك pour toutes عقلتي واش كنا قلنا toutes هي la division. Oui. C'est la même chose. C'est une remarque qui est importante. Donc, هنا واش غادي نديرو group by.
Non. Non. لا ما خاصش يكون لو group باي après ياك سولتوني قبيله donc effectivement non donc هنا parce que j'affiche encore que le nombre de projets ما عنديش une autre colonne donc غادي ندير select count étoile as nombre projet where date début égale شنو درتي year get date. Alors est-ce que vous trouvez que c'est logique de la partie? خاصها تكون حاصرة بين دات ديبي ودات Non. Exactement. قلت year. Alors la date début شنو فيها؟ فيها jour, mois, année. Oui. Hier, get date شنو فيها غير l'année. Donc tu es en train de comparer jour, mois, année avec année. ياك؟ خاصها تزيد هي. Oui, madame. Hier date début égale hier get date. C'est clair. Donc on a une fonction normale, on a une fonction de groupement. Mais ما كنحسبش par petit groupe. متفقين؟ donc ما ندير بالجروب باي دابا. هذا دابا اش قالوا لي؟ afficher le nombre de projets de chaque responsable. شي فاش كنشوف هاد chaque يعني كل responsable. Groupe. Donc je vais créer des petits Groupe. groupes. Voilà. Très bien. Alors je vous la réponse ديالها. Donc select responsable virgule count from projet group by responsable. Très bien. Alors شوفوا شي واحد اخر هنايا. Voilà, select count étoile where year, très bien. Select count étoile from projet group by responsable. Donc هنا شوفوا هنا دار غير count étoile وهدا دارت responsable virgule count étoile. واش بحال شحال ديال لافيشاج يعني احسن نديرو ريسبونسابل باش نعرفو ديال باش تبان ولكن هذه صحيحه ماشي غلطه. شنو قلنا؟ les colonnes هذه هي la remarque numéro 2. Les colonnes du groupe by ne sont pas obligatoirement dans le select. Donc une colonne du groupe by n'est pas obligatoirement dans le select. ماشي ضروري تكون في le select. بغيت نافيشيها مرحبا، ما بغيتش نافيشيها y a pas de problème. Par contre إلا حطيتها حدا السيليكت شنو كتولي؟ obligatoirement خصها تحط ليا في الجروب باي. هي هذه. Les colonnes du select doivent être dans la clause group by. Très bien, vous avez bien répondu. Donc dans select count étoile from projet where data est la même faute que tout à l'heure. ياك تبلوكي بانوا ليكم. Il faut pratiquer, c'est normal que vous faites ce genre de faute. Il y en a le début, mais à force de pratiquer, on apprend. Groupe by date début. Très bien, donc on écrit la solution. Afficher le nombre de projets de chaque responsable. Donc on dit non. Select count étoile as nombre projet from projet group by responsable. Alors si on exécute, كتبان بحال هكا. بغينا نافيشيو le responsable, on l'affiche. C'est plus esthétique. حيت هنا كيبان ليا لو ريسبونسابل 1 عنده 2 بروجي، لو ريسبونسابل 2 عنده 4 بروجي. قبيله كتبان لي ديك 2 و 4 ما كنعرفش ندير اون واحد. اوكي. Oui. Alors, afficher le nombre moyen d'heures de projet de chaque responsable. Qu'est-ce qu'on a changé? On a changé juste la fonction. On a le nombre, le nombre moyen d'heures. Voilà. Et là, il faut faire attention. Le nombre moyen d'heures, mais si on a un nombre, ni le compte. Ok? Oui. Donc, بعد مرة تقدر تكون السم، تقدر تكون الافريج، تقدر تكون donc هنا c'est un average. Je crois que j'ai obtenu. Alors, non, voilà, donc c'est average, group by. Très bien.
شوفوا les autres نمر نشوف لتحت شوية. Alors خالد شنو دار؟ Très bien alors. Le nombre moyen d'heures pour chaque responsable, très bien. Heidi. 4, non, vous n'avez pas répondu au 4. Le nombre moyen, c'est le average. Mehdi. عقلتيش على l'average يمكن. Il n'y a pas moyen de faire pivoter la photo. Ok, select responsable, virgule, average, group by reste. Alors regarde ici, je connais dit Wichton, je crois. Et retire les colonnes. Je non? C'est la colonne responsable, ou c'est la colonne res. D'accord? La même chose, c'est la même faute d'hier. Ok, donc je crois que j'espère que tu m'écoutes. Que tu fasses attention. Mohsin. Alors, هذه مزيان. مزيان تنسى كلشي نسى هاد ليير ما عرفتش علاش درتي شي كوبي كولي. فين تكون؟ سبحان الله تيكونوا لي ميم فوت. داكشي باش كنقول لكم الواحد ملي كيحط شي سؤال هذاك السؤال تيكون في العقل ديال الاخرين. Vous m'écoutez? Ah, madame, c'est bon. Ok, donc. Oui, madame, oui. Responsable. Très bien. Il a dit, tu as compris. Ouais, Mohsin. Sofiane. Sofiane dar SQL, le limite, c'est que tu exécutes. Responsable, virgule, nombre, heure. Ah, là. Non, Sofiane, je sais pas, tu m'as dit que le micro. Qu'est-ce que tu as affiché? Est-ce que tu... هنا زوينة هاد لا فوت هادي زوينة. شكون ياناليزي معايا هاد لا سوليوشن هادي؟ اوبس نوري اغراندير. شوفوا هنا select responsable virgule nombre hm donc هادي c'est une colonne from projet group by responsable virgule nombre hm. فوقاش كندير الجروب باي بعدا؟ إذا كان شي agrégation. Ah, très important, très bien. بعدا تكون عندي une fonction de groupement. يا إما المين يا إما الماكس يا إما الكونت يا إما السام يا إما الأفريج. هنا واش درتي شي فونكسيون؟ سفيان كتسمعنا؟ سفيان. Tu as écrit? Bon. Oui, ok. Donc tu es avec nous. Comment retourner? Donc ici, puisque tu n'as pas utilisé de fonction de groupement, c'est pas la peine de faire un groupe by. Le nombre d'heures moyen ou average nombre heures ou la fonction ما كتكونش في وسط الجروب باي. اوكي تنتهينا نسيتي لير وهنا attention هنا درتي select numéro projet et la date. alors il est درتي le groupe by numéro projet. عقلتو فاش عاد شفناها lorsque je regroupe avec le numéro qu'est-ce qui se passe? هنايا ta réponse شنو درتي؟ درتي هاد لابارتي هادي فين هادي فوالا. lorsque tu as voulu afficher حنا قلنا on veut afficher les projets de la date en cours. عقلتو هاد l'écriture groupe by numéro p virgule date db. جيتي هنا ودرتي group by Ah, tu n'as même pas affiché le nombre. هنا شوفي خسرت البال.
Non, la question c'était afficher le nombre de projets. Le nombre de projets, il y a le compte. Ok? L'année en cours, il y a tu as ta réponse, il n'y a pas de compte, carrément. Donc, ما درتيش الكونت ما عندك ما دير بالجروباي بعدا. هذه أول حاجة. متفقين؟ وي مدام. وإلا مشيتي حتى كتبتي نوم بي فيرغول نديرو غير نوم بي بوحدها فيرغول كونت وجيتي درتي هنا جروباي نوم بي. Qu'est-ce que ça va te donner comme résultat? C'est tous les projets, je crois. C'est tous les projets de l'année en cours. Ça t'exprime 1. Tu regroupes par les numéros de projets. Je ne sais pas si mais donc, faire attention, s'il vous plaît, à ce genre de choses. Alors, c'est le nombre moyen, alors je continue. Donc, Sofiane, je dois encore retravailler le cours. Le fichier Word, عاودوا شدوه قراوه شويه عليكم. بقيتو exécuter au fur et à mesure. وانا وريتكم l'exécution manuelle باش كنفهم الجروب. حتى الا فهمتها كنولي كنعرف شنو نكتب هنا وشنو نكتب هنا. فوقاش خصني ندير الجروباي فوقاش ما نديروش. Alors, c'est quand étoile في projet, quand étoile ها هو دابا عاوتاني هنا group by. Question 2 هادي group by year égale year, c'est-à-dire هنا هذا شنو هو هذا الجواب هذا؟ Question 2 هو ماشي خطأ صحيح ولكن est-ce qu'il répond à la question? Dans la question 2, qu'est-ce qu'on veut? Afficher le nombre de projets de l'année en cours, mais de chaque année. فهمتوا علاش ما درناش في الجروباي هنا؟ حيت ما كايناش بور شاك اني. انت جاوبتي على هذه الاخرى. دونك فار تري اتونسيون. خصني نوقف على السؤال مزيان. دو لاني اون كور سي اون كونديسيون دونك نحط حدا الوير. كون قالوا لي دو شاك اني متفق معاك غادي نجي هنا ندير جروباي. فهمت شكون اللي جاوب هادي؟ سي كي سي فاطمه الزهراء. اسكو سي كلير؟ شي هاد لي بيتيت نيونس هما اللي دابا خصنا نتعلموا ليهم. وي مدام. باش سيغيش نشوفوا لي ريزولتا دي زوطر. كلشي فرق ما بين فوقاش ندير الوير وفوقاش ندير شاك. دابا لا روكيت اللي كوريكت دابا فاش غادي تيكزيكوتي لا روكيت لو اس جي بي دي ما غيقولهاش خطا غيقولها صحيحه هادشي اللي كتبت صحيح مي il ne répond pas à la requête. Est-ce que vous comprenez? وي مدام. Oui. Oui. Il y a des erreurs logiques et des erreurs syntaxiques. Les IDE ou les SGBD ils sont là pour nous guider dans les erreurs syntaxiques seulement. L'erreur logique, c'est avec l'exercice. Voilà. Je vois non. Select count from projet مزيان. select count étoile where date début تنسى نفس الخطأ. year خص ديما year يمشي مع الير ولا دات تمشي مع دات. عاوتاني درتي الجروب باي دونك انت هنا جمعتيهم بجوج. دابا كاين اللي دار الوير بوحدو صحيح كاين اللي دار الجروب باي بوحدو كاين اللي جمعهم بجوج. دابا واش فهمتوا؟ تقدر في اون روكيت يكون عندي الوير والجروب باي ولكن فوقاش كندير الجروب باي تكون عندي بوغ شاك. سي كلير زكريا؟ Alors, راني responsable مزيانه جروب باي responsable très bien. هنا جروب باي دات. زكريا tu es là avec nous. عبد الإله وين نشوف عبد الإله شنو دار. très bien. where year bravo درتي الير égal year c'est excellent. select responsable count from projet groupe by responsable c'est excellent. تبارك الله عليك فهمتي مزيان هذه اللي ميتسال. خاصك على question 5 ما درتيهاش.
بصح ما تصيفط ليا SQL نصيفط لك التصوير هذا فهمتي. هنايا. انا نصيفط لك دابا بغيتي. اوكي صيفط لي نحلو. الوغ دعاء شنو دعاء قبيله شكون؟ مدام انا صيفط لك SQL. شكون؟ معاك. معاد اوكي. الوغ صيفطوا عليا فوتو حسن. سيليكونت ايتوال فروم بروجي مزيان. كونت فروم بروجي وير دات ديبي دونك عندنا دعاء لا ميم شوز. ما قلناش بوغ شاك دات جو كومبارير مع لير. Responsable, نفس واحد الفيرغول. Compte étoile, groupe responsable. Très bien. Très bien. Select from projet groupe by date début. Très bien. Alors, en noir. Select compte étoile. Hier. Ah, tu vas comparer l'hier. C'est l'axe. أغلبية دار l'hier مع القطات. نتا درتي مع date début ونسيتي القطات. Ou l'année en cours, بغيتي هاد العام donc c'est l'égalité. Le nombre de projets de chaque responsable. Alors, pourquoi tu as pensé à faire une jointure? Afficher le nombre de projets de chaque responsable. Tu as fait jointure entre projet et employé pour travailler avec l'information responsable. اللي عندك في la table projet. Donc, شنو هي l'information اللي جبتي من la table employé? Est-ce que tu as remarqué? On a fait une jointure qui n'est pas obligatoire. Afficher le nombre moyen d'heures de projet de chaque responsable. Tiens, toujours. Donc, c'est correct, sauf que tu fais une jointure de plus dont on n'a pas besoin. Est-ce qu'elle va mourir le numéro de l'employé qui existe déjà dans la table projet? Alors, Mariam. Alors, madame, bien. Where hier? Alors, hier, fais faire attention à la fonction hier. Mariam, tu es là? Alors, hier, dit date début. Hier, كان عطيها ديما une date. وكترجع ليا l'année, ما كنعطيهاش une comparaison. Donc, الله يرضي عليكم, les fonctions, il faut bien les respecter. Est-ce que c'est clair? Mariam, tu es là? Alors, تنتي درتي la jointure qui n'est pas intéressante علاش حيت projet فيه déjà نيم E donc ما عندك ما ديري بالبروجي عندي الريسبونسابل في لاطاب بروجي بوركوا غادي نهز معايا امبلوي ما عندي ما ندير به donc c'est correct sauf que tu fais une jointure de plus سناء مزيان مزيان دو ما درتيهاش اوكي ها هي دو تري بيان صحيحه 3 مزيانه برافو 4 ما جاوبتيش عليها هي اللي حنا فيها و 5 صاي ما جاوبتيش عليها سي با هذا الاول راكي فهمتي شوفوا زاهره dès le début قال hier donc ناقص hier pas de groupe by donc c'est les mêmes fautes qui se répètent après شوفوا سالم rapidement ok donc les mêmes remarques toujours la même remarque là لاحظتوا alors alors c'est noir oh non non select dot مزيان 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 اوكي
Voilà, donc on a assez. Donc, je a en gros les différentes choses à corriger. Afficher le nombre moyen d'heures. Donc, le nombre moyen d'heures de chaque responsable. Donc, on va dire 50 étoiles plutôt. On va dire AVG nombre heures. Et je vais avoir le nombre moyen. Et on va dire le nombre heures moyen. Et non, le domaine on dit de chaque année. Donc, afficher le nombre de projets de chaque année. Donc, 50 étoiles. Group by pour chaque année, mais si chaque jour. Nous avons fait date début. Je n'ai date début. Pour chaque jour. Chaque année, nous avons dire year. Date début. Ça fait. Et je peux afficher aussi cette colonne pour que ça soit plus lisible. Les deux colonnes, je dois les nommer. Donc, on va dire année. Ou compte étoile as nombre projet. J'exécute. Donc, pour l'année 2019, c'est un projet. 2020, c'est 4 projets. 2021, c'est un projet. Donc, on dit c'est hier, est-ce que c'est clair? Oui. Oui, voilà. Oui, madame. Donc, غنمسح هاد الشيء ونخلي غير هاد l'exercice. Donc, fichier enregistré sous. نسميه group by. Alors, maintenant qu'on a fait l'examen, je vais vous envoyer après la correction. Alors, on va le cours, on va نكملو. D'abord, on va la clause having. La clause having. Qu'est-ce que la clause having? Tout simplement, lorsque j'effectue, lorsque la requête contient une condition sur, la requête contient une condition sur une fonction de groupement, il faut l'exprimer à côté de la clause having. Alors, j'ai dit, c'est très facile. Je n'ai le mot-clé. Ouais. Une condition sur une fonction de groupement. Donc, vu qu'on a commencé le cours, كنشد la requête, analyser la requête ديالي, وكنجبدو les conditions. عقلتو كنا كنقولوا projection, هذه nom de colonne, donc c'est une projection. Nom de la table, كنشوف deux tables, c'est une jointure. كنشوف une condition, كنكتب le nom de la colonne ou la table اللي جايه منها la colonne, كنقول c'est une restriction. دابا زدنا pour chaque. فاش زدنا pour chaque شنو ولات un group by. دابا اللي جديد هي une condition ولكن une condition علاش؟ على une fonction de groupement. Il est une fonction normale. L'année en cours, c'est une condition. C'est une condition sur une fonction. C'est une fonction de groupement. Non. Non, les fonctions de groupement sont 5. 5, mais qu'une tour. Quand tu as une condition, elle est de 5. Quand tu la clause having. Quand tu as une condition, elle est une colonne ou une autre fonction, quand tu as ça fait. Les conditions, les autres conditions, les conditions exprimées
sur les colonnes ou les autres fonctions standards sont exprimées ou à côté du where, comme on a l'habitude de faire. Ça freine? Oui. Ok, donc on dit la différence entre having ou where. Les autres fonctions. J'ai l'autre. Alors, exemple. On veut afficher les responsables qui ont plus de 2 projets. Ok. Les responsables qui ont plus de 2 projets. Plus de 2 projets. Donc, exemple. Afficher les responsables. Les responsables, je l'ai. Donc, on va dire l'analyse qu'on a l'habitude de faire. Je les rends. Je cherche une accolade, voilà. Je vais la pivoter. Hop, hop. Voilà, ouais. Hop. Très bien. Alors, la responsable, qu'est-ce que ça me donne? Alors, je vais insérer la zone de texte. C'est la colonne responsable. La table projet. Projet. Donc, c'est une projection. Oui ou non? OK? Ok. Qui ont plus de 2 projets. Je n'ai plus de 2 projets, c'est quoi? Condition. Très bien, c'est Condition. une condition. Il y a la condition. J'ai la condition. C'est le projet. Il doit être alors, De réponse. voilà, supérieur à 2. C'est-à-dire, je n'ai un nombre de projets. Je n'ai un nombre de projets. Je n'ai rien. واش عندي شي كولون فيها nombre de projets؟ Non. ما عنديش. La table projet, فين هي la table projet؟ هي la table projet. table projet هي هذه. واش عندي فيها le nombre؟ ما عنديش. Donc c'est quoi? C'est count étoile. Oui. Allô? Il doit être supérieur à 2. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? C'est une condition sur fonction de groupement. Et ou fonction sur condition de groupement, c'est quoi? C'est le having. Donc, on dit obligatoirement le having. Qui dit having dit obligatoirement groupe by. Alors, on dit une requête SQL qui contient la clause having doit obligatoirement avoir clause. Donc, le having est toujours avec le groupe. L'inverse n'est pas vrai. Autrement dit, en une seule phrase, le having est toujours avec le groupe. L'inverse n'est pas vrai. L'inverse n'est pas vrai. C'est-à-dire, le groupe I peut être seul, comme on a vu la première partie du cours. C'est clair? C'est bon? Oui. Donc, alors, on dit des petits
Voilà. Une requête. Ouais, dit c'est, on l'a dit autrement. Voilà. Centré. Voilà. Le having est toujours avec le groupe by, l'inverse n'est pas vrai. Et là, me lier chaque. Vous voyez ce que je veux dire? Afficher les responsables qui ont plus de 2 projets, mais qu'est-ce que je dis que de chaque. Je te lier le groupe by. Donc, ولكن فاش درنا الاناليز بانت لي بلي عندي فونكسيون دو جروبمون وهنا راه الا جيتو تشوفوا هاد لو نومبر دو بروجي سي لو نومبر دو بروجي دو شاك ريسبونسابل في الاصل ديالو خصني نقلب على لو نومبر دو بروجي دو شاك ريسبونسابل وعاد نشوف فين هو اللي فايت جوج داكوغ وي حنا غير نعقلو عاوتاني كو having il est toujours avec le groupe by donc dans ma requête voilà donc dans ma requête شنو غادي يكون عندي la structure de ma requête c'est select from group by avec ok ça freine. Alors qu'est-ce que je vais afficher? Je vais afficher la colonne responsable from projet having count étoile supérieur à 2 غيبقى لي شنو غادي ندير في الجروب باي شكون اللي يقول لي شنو خصني ندير في الجروب باي شي حاجه اللي اوبليغاتوارمون بعدا خصني نديرها في الجروب باي شنو هي ريسبونسابل علاش حيت قلنا داكشي اللي في السيليكت اوبليغاتوارمون يدوا يكون في جروب باي فوالا هادشي بلا ما نخدمو عقلنا خصني ندير هكا puisque j'ai écrit la colonne responsable à côté du select doit obligatoirement apparaître à côté du groupe. Sinon, si je ferais juste une petite analyse, en fait, les responsables qui ont plus de 2 projets, c'est quoi? Je dois commencer par afficher qu'est-ce que je fais? Afficher le nombre de projets de chaque responsable. Après, qu'est-ce que je dois faire? J'ai affiché, je dois lister les étapes que je dois faire. Les étapes de la requête, c'est ça. C'est lister le nombre de projets de chaque responsable. Ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Je dois garder les responsables qui ont un nombre de projets supérieur à 2. Ok? Oui. Afficher les responsables qui ont plus de 2 projets. Donc, باش نجاوب حقيقة على هذا السؤال شنو خصني بعدا c'est comme ça que vous allez faire. باش تعرف شكون اللي عنده اكثر من جوج راه اول حاجه غادي دير لازم تمشي كل واحد تعطيه لو نومبر ديالو lister le nombre de projets de chaque responsable هي هادي دونك ها هو لو جروب بايبان واخا كان مخبع ولا جبدناه متفقين وي ندير هادي بلوطر كولور اوكي عاد après garder les responsables qui ont le nombre de projets supérieur à 2. Donc, là, je vais faire une condition. En fait, count étoile. Parce que je liste les nombres de projets de chaque responsable. Vous voyez? Garder les responsables qui ont un nombre de projets supérieur à 2, voilà, c'est ça. Je veux afficher le nombre ou là je veux pas l'afficher, c'est un choix. Ok? Oui.
فهمتوا بلي علاش لو groupe pas il est obligatoire avec le having باش خصني ندير une condition على واحد la colonne que je dois préparer avant عاد ندير عليها la condition يمكنش ندير la condition على une colonne qui n'existe pas c'est clair oui voilà donc هذا هو le having tout simplement alors maintenant si je pose cette question, donc on exécute bien هادشي نشوفوا واش صحيح هادشي اللي قلنا. Voilà, c'est le responsable numéro 2. Ouais. باش نتأكدوا on va faire select étoile from projet. وغادي نشوفوا le responsable 1 2 3 4 غادي ندو 1 2 حيت قلنا strictement supérieur كون درت لي supérieur ou égal كانوا يخرجوا ليا جوجهم voyez Oui. voilà d'abord je vais vous donner une autre requête donc afficher les responsables qui ont plus de 2 projets de plus de 30 heures شكون اللي فاهم هادي مادام نكتبو نفس الحاجة ونديرو غير نومبر اور أكبر من Très bien. Donc, dans l'analyse, c'est exactement la même chose. Je vais faire pied. Et voilà. Les responsables qui ont plus de 2 projets. Alors, on a c'est plus petit. Oui, non. شنو زايد زايدة plus de 100 heures. Alors, هادي غادي نصغرها شوية. Voilà. Bon. Alors, non, ça suffit. Voilà. Je te donne l'analyse. C'est comme ça. Et je vais. C'est une condition عاوتاني. Ok, là, la condition, et là, c'est quoi 100 heures, c'est quoi 100 heures? C'est nombre heures. C'est nombre heures qui doit être supérieur à 100. Donc, est-ce que c'est une fonction? Non. Non. Restriction. Donc, ce n'est pas une fonction. Non. Donc, là, c'est la clause. Ouais. Ouais. هنا عاوتاني attention كش كنا كنديرو بعدا كندير نومبر اور حتى هي كاينه في كال طابل بروجي باش نعرف عندي شي جوناتور ولا ما عنديش اوكي هنا le nombre de projets c'est toujours la table حتى هي projet حتى هنا c'est important il faut écrire la table projet باش نتاكد بلي ثلاثة بهم عندي تابل بروجي c'est pourquoi j'ai pas fait de nouveau. Donc هنا شكون اللي كيسبق واش نحسب le nombre de projets de chaque responsable logiquement je dois Nombre faire des projets الأول خصني بعدا نشوف Oui, هما لي la بروجي condition. اللي فيهم أكثر من 100 عاد نحسب ياك oui ou non. Oui. Donc, vous développez un peu la logique. Alors, on va faire pareil. Ok. Donc, avant de lister, lister les projets
qui ont plus de 100 heures. هذه شنو نزيد عليها liste des nombres de projets qui ont plus de 100 heures de chaque responsable. Ok, est-ce que c'est clair? هكا حنا في عقلنا غنديرو بعدا اول حاجه غادي نشوف select étoile from projet where nombre heure il est supérieur à 100. Après تعقدتوا على الوير كيجي toujours après le from, donc on va faire cette fois-ci le nombre de projets qui ont plus de 100 heures de chaque responsable. Le nombre de projets qui ont plus de 100 heures de chaque responsable. وعاد après غادي نقدر بلا ما ندير copier coller هادي نيت. عاد après je vais compléter, je vais afficher les responsables, à lister les responsables qui ont plus de 2 projets de plus de 100 heures. Ok? Oui. Donc, on a le having count étoile. Donc, je n'ai pas le symbole supérieur. On dirait pas là, comme ça. Alors. Oui, non. Je vais exécuter. Comme le détail, bien sûr, sur ma sport, je vais dire c'est un cours. Mais avec l'analyse, directement, je vais faire select, responsable, هذه فيها group by having, وهذه راه فيها un where ونكتبها نيشان. فوالا كيبقى ليا 2 وهاد المرة عنده 3. اوكي قبيله كانت 4 لا رديتو البال هادي دابا 3 عنده واحد فيه قل من 100. Est-ce que c'est clair? Oui, oui. J'essaie juste de voir avec vous un peu la requête, comment elle a été construite petit à petit. Comment est-ce qu'on est arrivé au résultat final? C'est bon? Alors, je vous montre. Donc, la clause having, c'est la deuxième partie. Ok. Des questions? Non. Alors là, il faut faire de bons exercices. On va s'arrêter. Faites le groupe by having. Donc justement, c'est pourquoi j'ai fait aujourd'hui le cours distanciel, parce que je savais qu'il y avait beaucoup de choses à écrire pour compléter la partie des fonctions de groupement, les fonctions générales. Je fais les fonctions addiennes, ou je fais les fonctions de groupement, ou je fais le groupe by et le having. Donc, si vous voulez la partie LID, les types de jointures. Moi, les jointures ensemblistes et les jointures prédicatives. Donc, pour récapituler, les différentes opérations de base, projection, restriction, jointure, double jointure, après ce niveau. Oui ou non? Après, les fonctions, on les a traduites en SQL. Après, je fais les différentes fonctions. Je fais les fonctions de groupement. Je fais d'abord le groupe by et le having. Donc, une requête de sélection, c'est ça.
Donc, pour résumer, une requête de sélection, c'est select. Donc, pour résumer une autre page. Alors, on dit select from where join. On يقول لي by having حاجة شنو هي كما كتكون en dernier c'est order by. هادشي هما les clauses d'une requête de sélection. اش كنكتب حدا select colonne à afficher. C'est là. C'est quoi ça? C'est là. Projection. projection. Très bien. From شو كنكتب؟ نو دو تاب. طابق. غلطت في واحد الحاجة هنايا. Table manipulée. La table utilisée. Le nom de la table. شكون اللي شاف l'erreur؟ الوير خصو يجي مورا join. لا قلت. ندير بعدا لا jointure. Join, alors هنا عندي non table 2 si elle existe. On, non, condition de jointure. Ok. هنا نقدر نزيد عاوتاني واحد join on اخرى الا كانوا عندي دو jointure. الا كانت عندي non table 1 هادي non table 2 بلا ما ندير utiliser راه باينه non table 1 non table 2 condition de jointure 1 et je peux ajouter join on non table 3 condition de jointure 2. Oui ou non? Vous pouvez ajouter autant de jointures que vous voulez. Where, where, c'est la condition de... Les conditions, quelles conditions? Sur les colonnes et les fonctions normales. C'est-à-dire fonction, moi c'est mes gauches normales. C'est fonction date, chaîne, math. Tu les chemins. Donc, il a dit une condition. Elle a une colonne ou une fonction. ديال la date, les chaînes, les maths كنديرهم حتى الوير. والهافينغ شنو كندير؟ condition sur les fonctions de groupement. Comment les fonctions de groupement? Count. Voilà, count, sum, min, max, average. هادو اللي كتار مقدروش on peut pas les énumérer. هادو 5 عندي فين تلف وقلنا له having il est toujours avec le groupage. هذا الجروباج شنو كنكتب؟ les colonnes à afficher ياك ما نساواش حيت قلنا لي كولون افيشي خصهم يكونوا هنا عقلتوا عليها ولا ما عقلتوش عليها اللي شفنا اليوم دونك سي لي كولون افيشي بلس لي كولون دو جروبمون هنا يقدروا يكونوا عندي دي كولون اخرين اللي ما يكونوش هنا متفقين اوردر باي غادي نكتب لي كولون دو تري ونقدر نزيد يا اما ascendant سي بار ديفو ما غنكتبوش كاع ascendant باسكو سي بار ديفو الا نقدر نكتب entre crochets le mot clé descendant il abrite le tri décroissant. Voilà, c'est un bon résumé
qu'il faut apprendre par cœur. Ok? Oui. هذا غير زدناه مهم يبقى عندكم هذيك زعما join on الثانية غير زدناه. Ou bien sûr, il est adapté selon la requête. Donc on agrandit un peu. C'est pas sur la même ligne. Voilà. Donc j'aurais pris la jointure ensembliste ou les différents types de jointures. Une jointure simple, on va les autres types. Il y a left joint, il y a right joint, il y a full joint. Pour les sous-requêtes, comment écrire une requête qui contient plusieurs requêtes, c'est-à-dire plusieurs selects. Et ouais, non. Case. Except. Union. قلت اليوم. Union. Intersection. Intersect. Et. Except union. Division. Ah, division ما كايناش. Division. Différence. La différencier except. Except ça واحد C. Except union intersection chez les chevaux. Produit cartésien, c'est join, join sans condition. Prête la différence. L'union et l'intersection, voilà. Alors, moi, je vais dire un autre select. On va dire 3 petits points. Clavier que je ne veux pas apprendre. Moi, j'ai dit. Mais quand tu select 3 points, c'est-à-dire la même chose. هذه الفوق وتلقى واحدة أخرى بحالها لتحت. ياك؟ ولكن هذا le deuxième select, une chose qui est très importante, les mêmes colonnes que le premier select. ياك باش يكونوا عندهم le même schéma. Oui ou non? Oui, madame. Oui, madame. Voilà, donc je crois qu'on a résumé tout ce que nous avons vu jusque-là. Le petit mot, c'est distinct. Donc, ça, on va dire entre crochets. Pour dire que... Madame. Oui. شفنا شو الكيس وين؟ Case. La fonction case, ياك. Oui. Oui, madame. هذيك داخلة في les fonctions. حنا كنشوفوا le résumé. هذيك داخلة في les fonctions. صافي؟ Madame. Oui. Madame. division ما دخلناش union في l'intersection. كنا قلنا لك la division مازال ما عندناش les éléments. دابا عندنا le premier élément في la division هو الhaving بعد نتوما شفتوا اليوم. Pour faire une division, je dois utiliser le having et je dois utiliser les sous-requêtes. Les sous-requêtes, c'est le cours qui va venir après, Inch'Allah. Donc, mercredi, Inch'Allah, غادي نخدموا un exercice. غيكون un vrai exercice حيت إلا لاحظتوا في le cours كنحاول نعطيكم des requêtes avec une seule table. دابا la complexité اللي غادي تولي غادي نجمعوا les différentes notions. C'est-à-dire une requête غتلقاو فيها et la jointure et le having et le where. خصكم نتوما تعرفوا شنو غادي تستعملوا فيها على حساب الاناليز اللي تعلمناها. دونك ملي غادي ديروا اون اناليز كوم سا غتقولوا الاناليز هي هادي اللي غادي يكون مزيود فيها بحال ما نقدر نلقى هنا طابل 1 طابل 2 وندير اون جوانتور هادشي اللي كاين. ولا كونديسيون نقدر هنا نزيدوا لي كونديسيون en utilisant des fonctions. ولا في لافيشاج عاوتاني نزيد اون فونكسيون في لافيشاج في لا بروجيكسيون. سي تو. اسكو سي كلير؟ Oui, madame. اما هادي راه سي اون requête un peu compliquée.
حين وصلنا للجروب باي والهافين كل وير عرفت شنو ندير هنا وشنو ندير هنا والهافين خاصها ضروري الجروب باي سي اكسيلون منو بقات ناقصه غير لا جوينتور. دونك هذا هو لو جونغ ديكزيرسيس que je vais vous envoyer inchallah pour le travailler ou فاش تجيو en groupe on va essayer de le travailler sur machine. C'est bon? Oui. C'est clair? Oui. Des questions? Non. Voilà, donc je vous envoie le document. Donc le document صيفطو لكم نعاود نصيفطو لكم. Donc هنا غادي نديرو جروب باي بلا ما نكثرو قوة لي فيشي. Group by et having. Donc la deuxième partie, on finit en fait, on finit les fonctions.